तालाब से व्यक्ति का शव बरामद होने से सनसनी। Drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली। जिले के खीरपाई नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड में सुबह 7 बजे एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव तालाब से बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के निवासी गणेश खोड़ाई का शव आज सुबह वार्ड नंबर 1 स्थित एक तालाब से बरामद किया गया। चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के खीरपाई चौकी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। ঘটনা আমি সকালে অফিস যাচ্ছিলাম প্রত্যেক দিনের মতোই, তো যাওয়ার পথেই দেখি আমাকে এখানে আমাদেরই পরিচিত কুন্তল ঘোষ তারই পুকুরের সামনে আমাকে ডাকে, দেখি অপরিচিত বডি, তখন মুখটা নিচে দিয়ে ছিল, তখন আমরা বুঝতে পারিনি। তারপর পুলিশ প্রশাসনে খবর দেওয়ার পর ওনারা আসেন, আসার পর বডিটা উল্টিয়ে দেখি এটা 1 নম্বর ওয়ার্ডেই বাড়ি, নাম গণেশ ঘোড়াই। তো যে কোনো কারণেই হোক, হয়তো পা স্লিপ খেয়ে যায়, যেভাবেই হোক হয়তো মারা গেছে। তো এই পরিস্থিতি পরে পুলিশ প্রশাসন আসে বডিটা নিয়ে চলে যায়। যেখানটা হয়েছে ওই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম ঠিক এটা 1 নম্বর ওয়ার্ড, বড় মা কালী মন্দির যেতেই বাঁ দিকে। আপনার নাম? আমার নাম ত্রিদীপ কুমার চক্রবর্তী, ক্ষীরপাই।